අපි ප්‍රීතිමත්ව සිටිනවා. Because by the grace of God, we are very excited to see you all people. தேவ கிருபையினால் நாம் உங்கள் யாவரையும் காண்பதில் மிக மகிழ்ச்சியாக දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවෙන් ඔබේ මුහුණ දැකීම ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රීතිමත් කාරණයක්. So first of all, my name is Reverend Sonu Malik. I'm from Punjab. நான் பஞ்சாபில் இருந்து வருகின்றேன். මම පංජාබ් ප්‍රදේශයෙන් පැමිණෙන්නේ. I have a small ministry, the grace of God. நான் தேவ கிருபையினால் சிறிய ஊழியத்தை செய்து வருகின்றேன். දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවෙන් ගොඩාක් සේවයක් නියැලෙනවා. And God gave me the one small work, and God gave the 19 church. ஆண்டவர் எனக்கு 19 சபைகளை கொடுத்திருக்கின்றார். දෙවියන් වහන්සේ මට සභා ශාඛා 19ක් පමණ දීලා තිබෙනවා. And we are doing this small ministry with your prayer. Reverend Michael Colley and Reverend Sham. நம்முடைய ஊழியத்திற்கு தலைவராய் ரெவரண்ட் மைக்கேல் ஷாமும் தலைவர்களாக இருக்கின்றார்கள். මේ නම් කිව්ව පාස්ටර් මෙන්න මයිකල් සස්සම් අපේ කණ්ඩායම නායකත්වය அவர்களுடைய දරනවා. உதவியோடு நான் இந்த ஊழியத்தை செய்கின்றோம். එයාගේ උපකාරය සමග මේ සේවය නියැලෙනවා. And thank you. You receive us as a own brother and sister. எங்களை நீங்கள் உங்கள் சொந்த சகோதர சகோதரிகளாய் நம்மை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நன்றி என்று சொல்கிறேன். ඔබගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට පිළිගැනීම ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. And thank you, Pastor Prabha, Reverend Prabha and his family. பாஸ்டர் பிரபா அவருடைய குடும்பத்தினருக்கும் நான் நன்றி என்று சொல்கிறேன். පාස්ටර් ප්‍රභාසා කණ්ඩායමට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Because two of translate no, so my flow is very little. I'm thinking like how I'm speaking. ரெண்டு பேர் என்னை நான் பேசுவதை மொழிபெயர்ப்பதனால் எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்கின்றது. ඒ දෙන්නේ මම භාෂා පරිවර්තනය කරන නිසා ටිකක් මට ප්‍රතිභාව ගැනීමක් තියෙනවා. So that I introduce myself, this little introduce. I'm so small pastor, I'm so small leader. நான் ஒரு சிறிய பாஸ்டர், ஆனால் என்னை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சிறிய குறிப்பை சொன்னேன். මම පොඩි පාස්ටර් කෙනෙක් ඒ නිසා මම කෙටි අන්තිමක් මම ගැන කතා කරා. And before you told that Pastor Michael, we going 3 other country more. நான் பாஸ்டர் மைக்கேல் சொன்னது போல இன்னும் 3 நாடுகளுக்கும் போகின்றோம். පාස්ටර් මයිකල් තව රටවල් තුනකට අපි යන්න තිබෙනවා. And this trip is so blessed, so helpful for us to learn something. That இந்த பிரயாணங்களின் மூலமாய் நாம் எதையாவது கற்றுக்கொள்கின்றோம். අපි මේ ගමන තුලින් යමක් අධ්‍යයනයක් අපි අදහරනවා. today I see you and I also feel fresh like you. உங்களை பார்த்து நானும் அந்த மகிழ்ச்சியாய் இடம் மனது பெற்றுக்கொள்கின்றேன். ඔබව බලලා මම ප්‍රීතිමත්ව මම ශක්තිමත් වෙනවා. And you also pray for my team, and we are going there and here. And please put on your prayer, please, by request. நீங்கள் எங்களுக்காயும் எங்கள் குழுவுக்காயும் ஜெபம் செய்யுங்கள். உங்களுடைய ஜெபத்தில் நினைவு கூறுங்கள். ඔබත් අපේ කණ්ඩායම උත්සාහ යාඥා කරන්න ඔබගේ යාඥා වලදී අපි